खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। नाजरीन, प्रोग्राम कलाम रोशनी में आपको खुशामदीद कहते हैं और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स की कामयाबी के लिए और आप सबके उस अच्छे फीडबैक के लिए जो आपकी तरफ से दिया जा रहा है। और आज कलाम रोशनी के इस प्रोग्राम में हम स्पेशल एपिसोड आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसमें आप ख़ास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान अक़दस से इरशाद हुए उन 7 कलमात के बारे में सीख सकेंगे, सुन पाएंगे जो यीशु अल मसीह ने ख़ास तौर पे सलीब पर अपनी ज़ुबान अक़दस से इरशाद फरमाए। और इन कलमात की तफसीर के लिए जो खुदावंद के खुदाम जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है, हम इनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी भी करते हैं और मुख्तसरन तारफ़ आपके साथ इनका करवाते चलें। लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी के प्रिंसिपल कैनन प्रोफेसर इमानुअल बहादुर साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब ने। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। और इनकी इनफरादियत आप सब जानते हैं, ख़ास तौर पर खुदावंद ने इन्हें ये तौफीक बख्शी कि जो सलीबी कलमात हैं इनकी तफसीर उन्होंने बड़ी ही मुफस्सर अंदाज में की है। और एक किताब जो आम तौर पे बहुत सारे लोग इसे इन दिनों में तिलावत करते हैं, पढ़ते हैं, सलीबी वाज के नाम से आप इस किताब को पढ़ सकते हैं और इसमें से रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। और कलाम रोशनी प्रोग्राम के लिए भी आज ये बड़ा खुशाइंद वक्त है कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और यकीनन आज आप इनके वसीले भी बड़ी बरकत पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर अजीम रहमत साहब ने। थैंक यू प्रोफेसर साहब। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। नाजरीन, आपके लिए अच्छी खबर यह है कि ये तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पर हमारे बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से जो चैनल है इससे देख सकते हैं। और यकीनन यहाँ से जितने प्रोग्राम्स हम अब रिकॉर्ड कर रहे हैं आप यूट्यूब चैनल पे इन्हें वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो तमाम लोग भी बरकत पा सकें जो टीवी नहीं देख सकते हैं। यूट्यूब पे ज़रूर इन प्रोग्राम्स को वॉच कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रोफेसर अजीम रहमत साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। कादर मुतलक खुदा, यहोवा खुदा, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं। तू हमारा रब है, हमारा मालिक है। तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के लिए शुक्र, उसके कफ़ारे के लिए शुक्र जिसके वसीले से हम तेरा ख़ानदान है। रूहुल कुद्स हमारी मदद कर, हेल्प कर ताकि आज के सारे प्रोग्राम से हमारा खुदावंद जलाल पाए और तमाम प्रोग्राम में खुदावंद तेरी क़यादत मौजूद रहे। अपने खादमों को भरपूर इस्तेमाल करना ताकि सुनने वालों के लिए बरकत का बाइश रहे। तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आज हम पहले कलमे पे गौर करेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान अक़दस से इरशाद फरमाया। आज जो पहला कलमा हम कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे, नए अहद नामे में से मुक़द्दस लूका तबीब की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 23वां बाब और इसकी 34वीं आयत में यूं मरकूम है, यीशु ने कहा, ए बाप, इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुरा डाला। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। नाजरीन, सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान अक़दस से इरशाद हुआ ये पहला कलमा है जो उन्होंने अदा किया। और इस ताल्लुक़ से हम जानेंगे, कैनन प्रोफेसर इमानुअल बहादुर साहब से पूछेंगे, सर हमारी रहनुमाई करें, जब खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान अक़दस से ये कलमात इरशाद हो रहे हैं और उनमें से ये पहला कलमा जो मुआफ़ी का कलमा है, इससे पहले सलीब तक आने से पहले चूँकि यीशु मसीह बहुत सारे जुल्म सितम का सामना कर चुके हैं और उसके बाद इस तरह के अल्फाज का अदा करना किस हद तक आसान है और क्या इसकी आप समझते हैं अहमियत क्या है एक मसीही की ज़िंदगी में? बहुत शुक्रिया जी इस बाबरकत और पुरफज़ल मौके के लिए जो खुदावंद ने मुझ नाचीज़ को बरकत टीवी के वसीले इनायत किया है। बहुत शुक्रिया आपका भी कि आप गाहे बगाहे हमें याद करते रहते हैं। दोस्तों, सलीबी
कलमात, जिस तरह पहाड़ पर दी गई मसीही शरीयत बहुत ही ज़्यादा काबिल सिताइश और काबिल तक़लीद है, इसी तरह खुदावंद की ज़िंदगी की इख्तिताम पर, ज़मीनी खिदमत के इख्तिताम पर, सलीब पर जो खुदावंद ने कलमात सादर किए हैं, उन पर गौर व खौर करना आज के दौर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिश्चियन कैलेंडर के मुताबिक हम लेंट के अय्याम में से गुज़र रहे हैं। लेंट का मतलब बहार है। गुनाह और बदी करके ईमानदार की ज़िंदगी में भी ख़ज़ां आ जाती है, और जब हम एलिया नबी की तरह अलहदगी में खुदा के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं तो फिर आसमानों से बहार ईमानदार की ज़िंदगी में आती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पर सलीब पर खुदावंद के इरशाद करदा कलमात पर गौर करें। इस कलमे का तनाजुर, पस मंज़र क्या है? दुखों का आगाज़ कब हुआ? ये बहुत अहम सवाल है इल्म इलाहियात का। आम तौर पर जब मैं ये सवाल दोस्तों से करता हूँ या स्टूडेंट से करता हूँ तो वो कहते हैं जी गेत्सेमनी बाग से दुखों का आगाज़ हुआ। लेकिन किताब मुक़द्दस की रोशनी में, जिससे मैं पूरे तौर से एग्री कर रहा हूँ, सलीबी दुख जो हैं उनका आगाज़ गेत्सेमनी बाग से नहीं हुआ, क्योंकि गेत्सेमनी तो फ़क्त उसके दुखों का जर्द सा साया है। फिर आगाज़ कब हुआ? फिलिपियों 2 बाब इसके बारे हमारी रहनुमाई करता है। जब उसने अपने आप को खाली किया, वो खुदा के बराबर था, हम पल्ला, हम मर्तबा, वही फितरत। लेकिन डोनाल्ड मैक्लियोड कहता है कि उसने कुछ लिया और कुछ छोड़ा। क्या लिया उसने? खादिम की सूरत, फिलिपियों 2 बाब। और वहाँ जो लफ्ज़ खादिम लिखा है, इससे कम तर दर्जा है ही नहीं। अंग्रेजी में हम कहते हैं he became great nothing, बिल्कुल जिसका कोई दर्जा ही ना हो, उसकी इंतहा में खुदावन ने जाना कबूल किया। दुख वहाँ से शुरू हुए और उसने जलाल को छोड़ा, शानो शौकत, प्रोटोकॉल, इर्द गिर्द यूसाया 6 बाब के मुताबिक फरिश्तगान, सिजदे, उसने प्रोटोकॉल को छोड़ा, नूर को छोड़ा जिसमें वो रहता था। अगर उसी नूर के साथ आता तो दमिश्क की राह पर जब उसका नूर चमका था, उसके जी उठने के बाद तो वो अंधा हो गया था। तो दुखों का आगाज उसी वक्त, जिसका मतलब है कुल्ली तौर पे जलाल नहीं उसने छोड़ा, उसने पहला मौजा करके जलाल जाहिर किया, लेकिन प्रोटोकॉल को छोड़ा, शान शौकत को छोड़ा, नूर को छोड़ा। तो वहाँ से उसका आगाज़ हुआ जब उसने कुल्ली तौर पे अपने आप को खाली किया और अस्तबल में, जिस ट्रे में जानवरों को चारा डाला जाता है, उसमें उसकी पैदाइश अक़दस हुई। इंतहा है दुखों की, कोई सैनिटेशन, कोई कुछ भी, क्या अजीब सा दिखाई दे रहा है। और फिर यीशु मसीह ने फरमाया लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, हवा के परिंदों के घोंसले होते हैं, लेकिन इब्ने आदम, हर यहूदी को इब्ने आदम कहता था, लेकिन यीशु मसीह के लिए दी सन ऑफ मैन इस्तेमाल हुआ है जो कदीमुल अय्याम से है। इसका माना ये है, और यीशु का ये मोस्ट फेवरेट, सबसे ज़्यादा दिल पसंद मुहावरा यही था नाम जो वो लेता था, इब्ने आदम, यानी जो कदीमुल अय्याम है, उसको सर धरने की जगह भी नहीं मिली। सर धरने की हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है? अपना घर हो, अपना घर हो, अपना घर हो। उसको सर धरने की जगह भी ना मिली और मामूली सा पेशा इख्तियार किया। और यूहन्ना की इंजील 1 बाब की 10वीं 11वीं आयत हमें बता रही है कि वो दुनिया में था
اور دنیا میں آیا لیکن دنیا نے اسے نہ پہچانا. آپ گھر جائیں, گھر والے پہچانے ہی نہ, نفسیاتی طور پہ کیسا اثر ہوگا؟ میں گھر جاؤں تو مجھے پوچھیں آپ کون ہیں جی؟ وہ دنیا میں تھا اور دنیا نے اسے نہ پہچانا, اور وہ اپنوں کے پاس آیا اور اس کے اپنوں نے اسے. یہ ہے دکھوں کا تذکرہ. خالی کرنے سے, گھر نہ ہونے سے, استبل میں آنے سے, معمولی پیشہ, اور اپنوں نے رد کیا, دنیا نے پہچانا ہی نہیں ہے کہ یہ منجی عالمین آ چکا ہے. اور آج بھی دنیا کا یہی حال ہے. دنیا میں سے بتھیرے اس کو پہچان نہیں رہے, اور وہ اپنوں کے پاس چرچز میں آتا ہے, اور چرچز کے لوگ اس کو, افسوس کی بات ہے, کس قدر افسوس کی بات ہے, چرچ نے اس کو باہر نکالا ہوا ہے. تو دکھوں کا جو آغاز ہے, ہاں وہ خالی کرنے سے ہوا. پھر گیتسمنی باغ میں ہم دکھوں کو دیکھتے ہیں. جان کنی کی حالت لوکا 22 باب 44 آیت میں پسینہ خون کی بوندیں بن بن کے خداوند کا گر رہا ہے, اور پسینے کے جو خدود ہیں ان میں سے خون بہ رہا تھا. طب کی روشنی میں یہ اس وقت ایسی حالت تھی جس میں خون ضائع ہو جاتا ہے اور بدن بھی کمزور ہو جاتا ہے. پھر رات کی خنکی اور ٹھنڈک سے بدن کیسے ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد خداوند یسوع المسیح ساری رات 3 بار وہ مذہبی عدالتوں میں گیا ہے, 3 بار وہ سیاسی عدالتوں میں گیا ہے. وہ قیافہ کی عدالت, حنا کی عدالت میں لے کے گیا, سردار کاہن قیافہ کی عدالت میں لے جایا گیا. پھر اس کے بعد اس کو سنہیڈرم کے روبرو پیش کیا جا رہا ہے, پھر پلاطوس کے سامنے, پھر ہیرودیس کے سامنے, پھر دوبارہ پلاطوس کے سامنے پیش کیا گیا ہے, اور ارغوانی چوغا پہنایا گیا ہے. تمسخر اڑایا گیا ہے, اور کوڑے مارے جانا. وقت کی قلت ہے, 39 کوڑے, اور جب کوڑے لگتے تھے تو ہاتھ اوپر کر کے تھمب کے ساتھ, لکڑی کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا, یا ایک سپاہی مارتا یا 2 سپاہی باری باری مارتے, اور اگر ایک مارتا تو جگہ بدلتا چلا جاتا تھا, اور لہو لہان اور بدن پھٹ جاتا تھا, اور اس کے اندر سے گوشت کیما بن کے نکلنا شروع ہو جاتا تھا, اور بہت سی حالتوں میں وہیں پر مجرم مر جاتا تھا یا نیم بے ہوشی کی حالت ہوتی تھی. لیکن المسیح کو دیکھیں, اس کو پتا تھا, کیونکہ اس نے بار 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 کہا ابن آدم یروشلم کو جاتا ہے اور وہ سردار کاہنوں کے حوالے کیا جائے گا, اور لوگ اس کو قتل کریں گے, مدفن ہونے کے بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا. اس کو پتا تھا کہ وہ بتھیروں کے لیے اپنی جان فدیے میں دینے کے لیے زمین پر آیا ہے. سو دکھوں میں سے گزرنا اس کے لیے پہلے ہی سے چونکہ تیار شدہ تھا, اور اسے پتا تھا, بار بار وہ بتا رہا ہے. اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے گئے کوڑے مارنے کے علاوہ, اور کس طرح پسلی میں بھالا مارا گیا, بدن پھٹ چکا ہے, آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی ہے, اور پھر قریب ترین دوست نے دھوکہ دے دیا. پھر اپنے سارے شاگرد اس کو چھوڑ کر چلے گئے سوائے یوحنا رسول کے. اب ذرا دیکھیں, میرے سارے دوست جو ارد گرد رہتے ہیں, جب مجھے چھوڑ دیں, میرے اپنے چھوڑ دیں, تو دکھ کی انتہا ذہنی کیفیت بدنی کیفیت سے بہت زیادہ بڑی ہوتی ہے. بدنی کیفیت, ذہنی کیفیت, نفسیاتی کیفیت, ہر طرح سے المسیح پہ دکھ ڈھایا گیا, اور خداوند نے خوشی سے قبول کیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے ایک بہت بڑی خوشی تھی کہ میں بتھیروں کا باپ سے ملاپ کراؤں گا. اس خوشی کے بدلے میں اس نے سارے دکھ اٹھائے. اس کا نام مبارک ہو. تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست باتیں جو آپ نے پروفیسر صاحب سے سیکھی ہیں, اور یقیناً یہ ساری باتیں اس بات سے تعلق رکھتی ہیں کہ کس طور سے خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت کے دوران ان تمام مشکلات کا سامنا کیا, مصیبتوں اور مصائب کا سامنا کیا, تاکہ ہمارا جو رابطہ ہے وہ آسمانی باپ کے ساتھ بحال کرایا جا سکے. ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا.
हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम में रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी ज़बरदस्त बातें जो प्रोफेसर साहब हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आगे बढ़ेंगे और रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से जानेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई करें। खुदावंद यीशु मसीह मुआफ़ी के लिए इस्तदा कर रहे हैं, तो किस हैसियत से खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि अब आप इनको मुआफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते। थैंक यू वेरी मच फादर साहब। प्रिंसिपल साहब ने बहुत खूबसूरती से बड़ी इवेंजलिस्टिक अप्रोच इस्तेमाल करते हुए पहले कलमे को खूबसूरती से बयान किया है और रीज़न बताई है कि दुखों के पीछे कौन सी रीज़न थी जिसकी वजह से खुदा में यीशु मसीह कंपेल हुए हैं कि वो मुआफ़ी का ऐलान कर सकें। अब मैं इस सवाल को एड्रेस करूँगा जो आपने किया है कि खुदावंद यीशु मसीह किस पोजीशन में हैं और किस हैसियत में हैं कि वो प्लीड कर सकें, वो शफाअत कर सकें या मुआफ़ी का ऐलान कर सकें। सो मैंने खुदावंद यीशु मसीह को 3 एंगल से देखा है, सलीब के ऊपर 3 ज़ावियों से देखा है, और मैं अपने नाज़रीन को भी बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह को हमेशा खुदावंद यीशु मसीह की नज़र से देखें और बाइबल के नज़र से देखें। क्योंकि अगर हमने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी नज़र से देखा तो शायद हमें वो कमज़ोर नज़र आए या वो नज़र ना आए जो है, क्योंकि मैं उस जीसस को नहीं देखना चाह रहा जो मेरे अंदर है, मैं उस जीसस को देखना चाह रहा हूँ जो बाइबल के अंदर है। हमारे पास जो कामिल खुदा और कामिल इंसान है वो बाइबल मुक़द्दस में है। सो 3 ज़ाविये हैं मेरे आपके सवाल को एड्रेस करने के लिए। पहला ज़ाविया ये है कि खुदावंद यीशु मसीह बतौर, अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ है क्वालिफाइड ह्यूमन, एज क्वालिफाइड ह्यूमन वो मुआफ़ी का ऐलान कर रहे हैं। अब ये क्वालिफाइड ह्यूमन क्या है? जैसे किसी भी पेशे में आप चले जाएं, डॉक्टर हो तो एक डॉक्टर होता है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर होता है, या पासबान हो, बहुत सारे पासबान होते हैं लेकिन उनमें से चंद क्वालिफाइड पासबान होते हैं जो नज़र भी आते हैं। और इसी तरह टीचर्स हैं, वो टीचर्स होते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी होते हैं लेकिन क्वालिफाइड टीचर भी होते हैं। और इसी तरह इंसान तो पूरी दुनिया में ही है लेकिन क्वालिफाइड ह्यूमन जो है वो दुनिया में एक ही है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और क्वालिफाइड ह्यूमन क्या है? वो तख्लीक जो खुदा ने बागे अदन में बनाई थी, वो एक क्वालिफाइड ह्यूमन था जिसमें किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं था। और फिर आमद सानी के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को उसके कंपनसेशन में दिया गया कि जो इंसान क्वालिफिकेशन को छोड़ देता है उसको दोबारा से क्वालिफाई करने के लिए, उसको दोबारा से क्वालिफाई करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह वो स्टैंडर्ड देते हैं। अब क्वालिफिकेशन की, क्वालिफाइड ह्यूमन की जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है वो उसकी बेगुनाही है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अगर क्वालिफाइड ह्यूमन नहीं है, अगर वो मेयारी इंसान या मेयारी मुबश्शिर नहीं है, ये थियोलॉजी है इसकी, तो उसके पास कोई राइट नहीं है मुआफ करने का। गुनाहों को मुआफ वही कर सकता है जो बेगुनाह हो, जो बेगुनाह हो। और खुदावंद यीशु मसीह को जमीन पर ही बेगुनाही का टाइटल मिल गया था,
क्योंकि एक तो उसने खुद भी क्लेम कर दिया कि तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है, Praise God. और फिर जिस तरह से प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि खुदावन यसु मसीह उस वक्त की 6 अदालतों में से गुजरे हैं। उस वक्त दुनिया की 6 अदालतों, यहूदी अदालतों में से और रोमी अदालतों में से 3 पेशियां उनकी यहूदी अदालतों में हुई और 3 पेशियां उनकी रोमी अदालतों में हुई। और रोमी अदालत का जो मेयार था वो आज तक दुनिया में कायम, उसको जाना जाता है, उसको माना जाता है। सो लीगली, मॉरली, थियोलॉजिकली खुदावन यसु मसीह को जमीन पर बेगुनाह कहा गया। यानी ह्यूमन, जो हमारे लोग थे जिन्होंने फैसले किए उसके ऊपर, अदालतें की, उन्होंने उसको बेगुनाह, उसके दुश्मनों ने उसको बेगुनाह कर दिया। Yes. सो खुदावन यसु मसीह के पास ये क्वालिफिकेशन थी क्योंकि वो क्वालिफाइड ह्यूमन था, एक ऐसा म्यारी इंसान था जो ये इख्तियार रखता था कि वो गुनाह माफ कर सकता है। पहली हैसियत तो उसकी ये है कि ही वॉज अ क्वालिफाइड ह्यूमन, कि वो ये इख्तियार इस्तेमाल कर सके, और उसने किया। दूसरी बात यह है कि वो अपने आप को सन ऑफ गॉड कहता है, सन ऑफ गॉड कहता है। खुदा का बेटा होने के नाते ये एक दूसरा एंगल है कि वो शफात का हकदार है और शफात कर सकता है। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि शफात उसने की है लोगों की, दुनिया की, गुनाहगारों की बाप के पास। और यहां शायद खुदावंद यसु मसीह ने हमें एक प्रिंसिपल दे दिया है जो हमें सीखना है। वो ये है कि जब भी आप एड्रेस करते हैं दुआया, जब आप किसी को एड्रेस करते हैं तो फिर बाप को किया जाए तो बेहतर है। यानी ऑलवेज प्रे टू गॉड इन स्पिरिट थ्रू जीसस क्राइस्ट। सो एक प्रिंसिपल उसने हमें दे दिया है कि जब हम दुआ करें तो हम यीशु मसीह के वसीले से, रूह में और बाप से दुआ करें। ये एक प्रिंसिपल यहां पर हमें मिलता है। अब ये जो गुनाह है ये बेटे के खिलाफ हो रहा है। प्रिंसिपल साहब ने बड़ी तफसील से उनके दुखों का जिक्र किया है। दुखों में लोगों ने उसे मारा, पीटा, कोड़े लगाए, जलील किया, तजलील की, जो कुछ वो कर सके उन्होंने किया। अब यहां पर खुदावंद यसु मसीह जब जमीन पर हैं, क्योंकि खुदावंद यसु मसीह ने 3 लड़ाइयां लड़ी हैं। उसने बहरी लड़ाई लड़ी है, उसने बर्री लड़ाई लड़ी है, अब ये हवाई लड़ाई है जो सलीब के ऊपर है। ना वो ज़मीन पर है, ना वो समंदर पर है। यहाँ उसने ये किसी भी कंट्री की 3 फौजें होती हैं, या उनकी बहरी फौज होती है, या बर्री होती है, या हवाई फौज होती है जो एयर फोर्स है। अब ये एयर फोर्स है, खुदावंद यसु मसीह उस फौजों का मुकाबला कर रहे हैं। खुदावंद यसु मसीह ने ज़मीन पर खुद गुनाह माफ किए हैं। अपनी चारपाई उठा और चल फिर, जा तेरे गुनाह माफ हुए। लेकिन यहां पर खुदावंद यसु मसीह ने अपने दुश्मनों के गुनाह खुद माफ नहीं किए। उसने बाप को कहा है कि ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। यहां से एक दूसरा प्रिंसिपल हमारे सामने आता है कि जब भी हम किसी के खिलाफ गुनाह करते हैं तो वो गुनाह उस शख्स के खिलाफ तो होता ही है, लेकिन साथ साथ उसका रिकॉर्ड खुदा बाप के रिकॉर्ड में भी चला जाता है। उसकी मिसाल मुसर बेटे की है। अपने नाज़रीन के लिए मैं बताना चाहता हूं कि गुनाह तो उसने किया है अपने ज़मीनी बाप का, लेकिन जब माफ़ी मांगी है तो उसने कहा ऐ बाप मैं तेरा और आसमान की नज़र में गुनाहगार हुआ। बिल्कुल। अब यहां पर इन लोगों ने गुनाह तो किया है यीशु मसीह को, यीशु मसीह को मारा पीटा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं तो मैं तो माफ कर दूंगा, लेकिन जो रिकॉर्ड बाप के पास चला गया है वो कौन साफ करेगा। तो फिर उसने कहा है ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं।
سو یہاں پر بطور بیٹا اس نے اپنے اس اختیار کو استعمال کیا ہے کہ اے باپ گناہ تو انہوں نے میرے خلاف کیا ہے، پلیز اگر تیرے ریکارڈ میں ان کا گناہ ہے تو اس کو معاف کر دینا۔ اگر یہ شفاعت نہ ہوتی تو شاید مشکل پڑ جاتی بنی نوع انسان کے لیے۔ ایک یہ اینگل ہے۔ تیسرا جو اینگل ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح بطور درمیانی، بطور ایڈوکیٹ، بطور وکیل کے سامنے آئے ہیں، اور یہ جو درمیانی کی حیثیت ہے یہ 3 کام کرتے تھے۔ جو درمیانی ہوتا تھا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، اگر ہم کسی کو اس میں جو گریک کا ورڈ ہے وہ میسیتیس ہے، سو میسیتیس مینز ایسا شخص جو 2 فریقین میں 3 کام کرتا ہے۔ پہلا کام یہ کرتا تھا کہ وہ 2 فریقین میں شفاعت کا کام کرتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو اس کو سیٹ اپ کرنے کے لیے، ان کو ریکنسائل کرنے کے لیے وہ بیچ میں اپنا کام یعنی سفارش وغیرہ کرتا تھا۔ یہ پہلا کام ہوتا تھا۔ پرانے عہد نامے کا جو میڈیٹر ہے وہ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ 2 پارٹیز میں سفارشی کے طور پر کام کرتا ہے۔ پھر پرانے عہد نامے میں دوسرا جو کام ہوتا تھا وہ 2 فریقین میں عہد باندھنے کا کام بھی کیا جاتا تھا، اور یہ بہت ہی تھیولوجیکل چیز ہے جو میں یہاں ذکر کرنے لگا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کی جو یہاں قربانی ہے یہ اس عہد کی تکمیل ہے جو ابراہیم کے ساتھ کیا گیا تھا، اور ابراہیم کے ساتھ جب خدا نے عہد کیا تھا تو وہ 2 فریقین میں ہونا تھا۔ ایک فریق جو تھا وہ خدا تھا اور دوسرا ابراہیم تھا، لیکن جب عہد باندھا گیا تو ایک پارٹی نظر آتی ہے بیچ میں، اور اس میں پیدائش کی کتاب بتایا کہ جب ابراہیم جو جانور کاٹا گیا تو بیچ میں سے ایک روشنی گزری، اور روشنی خدا کی حضوری تھی، لیکن ابراہیم کو بیچ میں سے نہیں گزارا گیا تھا۔ وہ جو کاریت ہوتا ہے، کسی چیز کو کاٹنا ہوتا ہے، عہد ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک فریق جو ہے وہ اس کو توڑے گا عہد کو تو وہ کاٹا جائے گا، اگر دوسرا توڑے گا تو وہ کاٹا جائے گا۔ اور یہ جو خدا کے ساتھ ابراہیم کا عہد ہے، خدا نے ابراہیم کو شامل نہیں کیا، کیونکہ خدا یہ جانتا تھا کہ میئر ہیومن ول میک مسٹیک، کہ جو عام انسان ہے اس سے غلطی ہو جائے گی، اور ابراہیم سے وہ غلطی کی توقع کرتا تھا۔ اس کو یہ پتا تھا خدا کو کہ میرے سے تو غلطی ہونی نہیں، ابراہیم سے غلطی ہو جانی ہے، اس لیے خدا نے ابراہیم کی جگہ خود ہی اپنے آپ کو ڈال دیا اور ابراہیم کو نہیں ڈالا۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ اگر میں گناہ کروں گا یا میں توڑوں گا اس عہد کو تو میں کاٹا جاؤں گا، اگر تو توڑے گا تو پھر بھی میں ہی کاٹا جاؤں گا، اگر تو توڑے گا تو پھر بھی میں ہی کاٹا جاؤں گا۔ اور یہاں یسوع مسیح کی جو قربانی ہے بطور درمیانی کے، یہ اس عہد کی تکمیل ہے جو یہ فلک بیک کرتا ہے ابراہیم کے ساتھ۔ خداوند یسوع مسیح اس لیے کاٹا جا رہا ہے بطور درمیانی، قربانی بن گیا ہے کیونکہ یہ وعدہ کیا تھا کہ کیونکہ تو گناہ کرے گا تو پھر بھی میں ہی کاٹا جاؤں گا، اور یسوع مسیح یہاں پر خدا کی نمائندگی کر رہا ہے جو انسان کی بھی نمائندگی ہے۔ سو عہد باندھنے کا جو کام ہے یہ بھی درمیانی کا کام تھا۔ اور جو تیسری ذمہ داری تھی جو بھی درمیانی ہوتا تھا وہ کہانت کے فرائض انجام دیتا تھا، وہ کاہن کے طور پر آتا تھا۔ اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح تینوں کو 3 in 1 ہو گیا ہے، وہ سفارشی بھی ہے، وہ عہد بھی ہے، اور وہ کہانت کے فرائض بھی سر انجام دے رہا ہے۔ یہاں پر اس نے تینوں کے تینوں، اس لیے جو میسیتیس ہے یہ بہت رچ تھیولوجیکل ورڈ ہے، جس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود درمیانی کے طور پر کہانت کے فرائض بھی سر انجام دے رہا ہے، شفاعت بھی کر رہا ہے، اور وہ قربانی بھی بنا ہوا ہے۔ لہٰذا میری نظر میں خداوند یسوع مسیح کی حیثیت بطور انسان کوالیفائڈ ہیومن، نمبر 2 وہ بیٹے کے طور پر، اور نمبر 3 وہ درمیانی کے طور پر، یہ حیثیت کو وہ کیش کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، اختیار کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس لیے اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ میری اور ہم سب کی خاطر وہ خدا باپ کے پاس
सिफारिश भी करे, कुर्बानी भी दे और कहानत के फ़राइज़ भी सर अंजाम दें। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम में रोशनी। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम में रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी ज़बरदस्त बातें जो रेवरेंड वसीमुल्लाह खोखर साहब से आपने सीखी हैं, सुनी हैं, और इसी तौर से हम आगे बढ़ेंगे और खुदावंद के खादिम प्रोफेसर अजीम रहमत साहब से जानेंगे। प्रोफेसर साहब, इस पहले कलमे में जो कि मुआफ़ी का कलमा है, खुदावंद यीशु मसीह ने जो अपनी ज़ुबान अक़दस से इरशाद फरमाया है, इसके जो इलाहियाती पहलू हैं, बराए मेहरबानी ज़रा उन पर रोशनी फरमा दें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं बात दोबारा से उधर लेके जाऊंगा, जब आप थियोलॉजिकल बात को समझना चाहते हैं खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात के हवाले से, तो फिलिपियों 2 बाब में जो बात अभी कोट की थी कि खुदावंद यीशु मसीह, हमेशा ज़हन में रखें कि खुदावंद यीशु मसीह कामल खुदा और कामल इंसान है। डोंट कंपेयर जीसस विद एनी दैट ह्यूमन बीइंग सच लाइक अस। हम गुनाह की शरीस्त में हैं, लेकिन यीशु मसीह जब हम कामल विदाउट सिन, ओके। और ये भी ज़हन में रखना है कि उसकी कामलियत किसी भी वक्त, किसी भी लम्हे बतौर अलूहियत के खाली नहीं हुआ। इवन ही वाज ऑन द क्रॉस। सिस्टमैटिक थियोलॉजी की किताब रिटन बाय वाइन ग्रूडम, उसने खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात पर जब ये कैनोसिस थ्योरी पर एक कमेंट लिखा, और कैनो थ्योरी या कैनोसिस थ्योरी कि खुदावंद ने खाली कर दिया अपने आप को, और यावा विटनेस ने भी ये बात वहाँ से पकड़ ली कि देखे जी, उसने तो खुद ही कह दिया है कि मैं अलूहियत को छोड़ चुका हूँ। तो जब वो अलूहियत को छोड़ चुका है तो वो एक आम इंसान है। सलीब पर आम इंसान मर रहा है, खुदा नहीं है। और इस पर बहुत से नज़रियात मौजूद हैं जिनको हेरेटिक करार दिया जा चुका है, जिनमें से जर्मन थियोलॉजियन जिसने ये वाला भी नज़रिया दिया कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर आम इंसान था और खुदा नहीं था। इट मीन अगर हम इस थ्योरी पर जाएंगे तो हम ट्रिनिटी को भी चैलेंज कर जाएंगे, और हम खुदावंद यीशु मसीह की बशरियत के साथ जो अलूहियत है उसको भी चैलेंज कर। मैं नाज़रीन को ये बात बताना चाहता हूँ कि सलीब पर लासानी खुदा का बेटा, यूनिक सन ऑफ गॉड, नोबडी कैन अंडरस्टैंड हाउ हिज टू नेचर वाज यूनाइट इन वन पर्सन। कोई शख्स अपनी काबिलियत से, अपने मंतक से, अपने लॉजिक से, अपनी फिलॉसफी से ये 100% डिफाइन नहीं कर सकता कि ये क्या मिरेकल था उसकी ज़ात के अंदर। बिल्कुल उसी तरह जैसे nobody can define the Trinity, how the Trinity is in the unity। तो एक तो ये बात ज़हन में रखें कि सलीब पर खुदा का बेटा है जो कामल खुदा और कामल इंसान है। गो अपनी बशरियत के अंदर, क्योंकि जब भी यीशु मसीह की ज़ात को समझा जाता है तो दोनों पहलुओं पे देखा जाता है। एज ए परफेक्ट गॉड भी आपने उसको स्टडी करना है, अलूहियत के अंदर, डाइविनिटी के अंदर, और एज ए ह्यूमैनिटी के तौर पर भी देखना है। दूसरी बात, फिलिपियों के खत के अंदर ये भी ज़हन में आपने हमेशा रखना है कि कॉन्टेक्स्ट ट्रिनिटी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट ह्यूमिलिटी है, क्योंकि चर्च में मसाइल है। चर्च के अंदर प्रॉब्लम डेवलप हुई है जहां पे मसला खाक सारी है, ना कि अलूहियत है। वो साबित वो नहीं करना चाहता वहां पे पौलुस के मैं यीशु मसीह को खुदा साबित करूं या यीशु मसीह की अलूहियत पर बात करूं, बल्कि वो लाना चाहता है कि वो स्लेव हो गया। जस्ट लर्न चर्च फ्रॉम क्राइस्ट। वो क्या था, क्या बना, और हम क्या हैं और हम क्या कर रहे हैं। इट वाज जस्ट कंपैरिजन चर्च एंड क्राइस्ट। एक तो हमेशा ज़हन में ये रखना है। फिर दूसरी बात उसने कहा है, बाप इनको माफ कर, माफ कर। ओके जी। और जो लफ्ज है एफेस या आपो प्लस एफीमी, कंपाउंड लफ्ज है।
یونانی میں یہ دو الفاظ مل کے مرکب لفظ ہے اور مل کر یہ مجموعہ سامنے آتا ہے. ریلیز کر دے, ان کے کھاتے میں نہ ڈال, ان کے کھاتے میں یہ بات نہیں ڈالیں. اے باپ چھوڑ دیں, سیپریٹ کر دیں. یہی لفظ اگر آپ گریک کنکارڈنس میں دیکھیں تو یہ ڈائیورس کے لیے بھی یوز ہوا ہے, یہی لفظ ریلیز کر دینا, چھوڑ دینا, سیپریٹ کر دینا. وہاں پر بھی نیگیٹو معنوں میں اے باپ ان کو ریلیز کر دے, ان کو رہنے دے. لیکن کیوں رہنے دے؟ آگے وہ جو لفظ اس نے بولا ہے کیوں رہنے دے, ایفیس آؤٹیس, ان کو معاف کر دے. کیوں؟ کیونکہ اوئیڈیسین, اوئیڈیا گریک کا لفظ ہے, کیونکہ یہ علم ہی نہیں رکھتے, ان کو پتہ ہی نہیں, they cannot recognize who is on the cross. They cannot understand. They are totally blind. They don't know what they are doing. ان کو نہیں پتا. آپ کو پتا یسوع مسیح نے فریسیوں کو کیا کہا تھا؟ فریسیوں کو یسوع مسیح نے کہا تھا تمہارے لیے یہ بہتر ہوتا کہ تم یہ کہتے کہ ہم نہیں دیکھتے, یہ تمہارے لیے بہتر ہوتا. حالانکہ تم نہیں دیکھتے, یعنی تمہیں یو ڈونٹ نو کرائسٹ, یو ڈونٹ نو اینی تھنگ, یو ڈونٹ ہیو دا کانسیپٹ مسیح آپ کے بیچ میں, اینڈ یو ڈونٹ نو. لیکن حالانکہ تم نہیں جانتے, اس کے باوجود کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں. اس لیے تمہارا گناہ قائم رہتا ہے, اس لیے تمہارا سن قائم رہتا ہے. یہ بہتر ہوتا کہ تم کہتے کہ ہم نہیں جانتے. یہ لوگوں کے بارے جو شفاعت خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر کی ہے, یہ ان کے لیے تو پھر بھی میں کہتا ہوں معافی, شفاعت ہے. یہ نہیں جانتے کہ کس طریقے سے یہ کر رہے ہیں, اور یہ انٹرسیشن خداوند یسوع مسیح صلیب پر کر رہا ہے اور شفاعت کر رہا ہے. لیکن کویسچن یہ ہے جو جانتے ہیں, دیکھیں آج کل آپ کو پتا سیاسی معافیاں ہیں, بےعزتی کر لو بعد میں کہہ دیں سوری جی, یا ہم کہہ دیتے ہیں ٹکا کے بےعزتی کرو بعد میں معافی کرا دیں گے. یہ نا ہم بعض دفعہ یہ جو الفاظ ہیں نا کلام مقدس کے, ان کو لے کر منیپولیٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, جو غلط ہے. ہم یسوع مسیح کے کلمے اور لفظ جو اس نے بولا ہے اس کا یہ ہرگز معنی نہیں ہے. ہم تو جانتے ہیں, لیکن یہ ان کے اے باپ ان کو معاف کر. دیکھیں اے ہمارے باپ, جب یسوع مسیح نے متی 6:11 میں کہا تھا تو جس طرح تم دوسروں کے قصور ٹرانسگریشنز معاف کرو گے, ٹاکنگ ٹو دا ڈسائپل, بالکل اسی طرح تمہارے قرض, اب لفظ کیا بولا گیا ہے؟ قرض, اوفینس. جب ہم خدا کے خلاف گناہ کرتے ہیں ہم پنشمنٹ کے قرض آئی ہیں. We deserve punishment. ہم پر قرض چڑھ گیا. اب ہمیں یہ قرض یہ ہے کہ we will be punished. We will be punished. تو خداوند یسوع مسیح صلیب پر ایک تو بطور کامل خدا اور کامل انسان کے انٹرسیشن کرتا ہے, اے باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ بالکل نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں, بالکل نہیں جانتے. They have no knowledge. They have no understanding. تو میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے تو پھر بھی معافی کے چانسز ہیں, لیکن جو جان بوجھ کر سمجھ کر بھی معاف نہیں کرتے. اس نے کہا کہ یہودیوں کے فریسیوں کو کہا تمہارے لیے بہتر تھا تم یہ کہتے ہم نہیں جانتے, ہمیں نہیں آتا, ہمیں نہیں پتا, تمہارے لیے بخشش کا دروازہ کھلا رہتا. ہاں تم حالانکہ نہیں جانتے اس کے باوجود کہتے ہو کہ ہم دیکھتے ہیں. دیکھنے کے لیے بھی یہی لفظ ہے, پرسیو کرنا, انڈرسٹینڈ کرنا. تم صحائف پڑھتے ہو بٹ یو ڈونٹ نو. تو ایک تو یہ لفظ جو آج میں چرچ کو دینا چاہتا ہوں, معاف کے لفظ کو لے لیں. اس کا مطلب ہے چھوڑ دینا, اس کا مطلب ہے لیو کر دینا ہر اس خطا کو جو خلاف ہوئی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا ہے, دے ڈونٹ نو. غیر نجات یافتہ شخص کے لیے تو معافی ہم کہہ ہی رہے, ہمیں تو ہر دوسروں کے لیے بھی کرنی چاہیے. یسوع نے کہا جب یسوع مسیح نے چرچ ڈسپلن کی بات متی کے انجیل 18 باب میں
کلیسیائی نظم و ضبط پر بات کی تھی تو پطرس کو یہی تو بولا تھا 7 کی بار 70 بار معاف کر دینا چاہیے. چرچ کا کام ہی یہ ہے کہ معاف کریں اور اپنے محبوب سے سیکھیں کہ صلیب پر اس نے کیا کیا ہے. یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. لیکن آج تو بہت سارے سر جانتے ہیں, خادم جانتے ہیں, کلیسیا جانتی ہے. پھر ہم میں طلاق کیوں زیادہ ہے, پھر ہم میں سفرنگ کیوں زیادہ ہے؟ خادم کے اگینسٹ ہوا پڑا. کرسچن چرچ کے اندر دیکھیں پارٹی بازیاں ہیں, چرچ کے اندر تفرقے بازیاں ہیں اور سیاسی مافیاں ہیں. ایک تو نا پھر ہم منیپولیٹ کرتے اور چلو جی معاف کر دو, یسوع نے بھی تو صلیب پہ معاف کر دیا تھا, تم بھی کر دو نا کہ جی پھر اور بے عزتی کر لو تھوڑی جی, پھر معاف بھی کو باری کر دیں گے. یعنی معافی کو بعض دفعہ ہم چیپ شکل میں پیش کر دیتے ہیں کہ یہ اپنا مطلب بھی نکال لیں, اپنا مقصد بھی نکال لیں, اور اس کے بعد کلام کی آیتیں بھی سنائیں اور پھر اس کو مجبور بھی کریں کہ اب تو یسوع سے سیکھ, اور اس نے صلیب پہ معاف کر. سر یہ غلط ٹیچنگ ہے, دس از رانگ ٹیچنگ کہ آپ منیپولیٹ کریں کسی کو. یسوع مسیح کسی کو منیپولیٹ نہیں کر رہا, وہ دل سے باپ کے سامنے, جو ابھی پاس صاحب نے بات کی کہ وہ باپ کے سامنے معاف کر دیں, ان کو وہ نہیں جانتے. ہمیں اس کلمے سے سیکھنا چاہیے اور آئے ہمارے باپ میں یہ جملہ بھی سیکھنا چاہیے کہ جس طرح ہم دوسروں کے قصور معاف کرتے ہیں اسی طرح ہمارے قرض معاف کر. یسوع نے تو ان کے سارے قرض معاف کر دیے, بلکہ باپ سے درخواست کر دی. کیا ہم خداوند یسوع سے سیکھ کے یہ کر رہے ہیں؟ اور معافی کا مطلب کیا, فہمی کا پتہ سر مطلب کیا ہے؟ ایسا ختم کرنا معاملہ کہ اس کو کبھی یاد نہیں کرنا. forgiveness کا مطلب یہ ہے نیور ریپیٹ دس میٹر اگین. یہ والا ہمارے تو پتہ ذرا کہ لڑائی ہو جائے تو پھر ریپیٹیشن نکال لیتے, اور جی آپ نے تو پچھلی دفعہ بھی یہ جی میں نے تو سوری کر لیا, پر باتیں تو دل میں پڑی ہوئی نا. ابھی سوری تو کرنے کا یہ مطلب تھوڑا کہ میں بھول گیا, یہ معافی نہیں ہے. جب معاف کر دیا اس کا مطلب ہے وہ چیپٹر کلوز ہو گیا, اس کے بعد نو ڈسکشن مور, اٹ از فنشڈ, اٹس اوور. یہ معافی ہے جو خداوند دیتا ہے, یہی معافی ہے جس سے ہم صادق ٹھہرائے جاتے ہیں. یسوع مسیح کے خون سے جب ہمیں خدا معاف کرتا ہے, ہمارا صفائی پھاڑ دیتا ہے. میں کبھی یاد نہیں کروں گا تمہاری ان غلطیوں کو, ان کوتاہیوں کو, چاہے تیرے گناہ کتنے بڑے کیوں نہ ہوں, برف کی مانند سفید ہو جائیں. That is the understanding. تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست باتیں جو پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ شیئر کریں. یقیناً ناظرین آج اس پہلے کلمے کے وسیلے سے آپ سب نے بہت کچھ سیکھا ہے, بڑی برکت پائی ہے. اور آج خاص طور پہ ہم نے اس کلمے میں چونکہ اور بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی سیکھی جا سکتی ہیں, غور کیا جا سکتا ہے جن باتوں پر. مختصراً ہم نے چند سوالات کے تحت رہ کر ہم نے ان باتوں کو سیکھا ہے, اور میرا ایمان ہے کہ آپ بہت سارے اور لوگوں کے لیے بھی بابرکت ہوں گے. جس طور سے پرنسپل صاحب نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ کس حیثیت سے جب خداوند یسوع مسیح اتنے دکھ, مصائب, تکالیف میں سے گزرے ہیں, اس کے باوجود انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے, اس لیے تاکہ وہ اپنے اس مشن کو جس کے تحت وہ دنیا میں آئے تھے اس کو پورا کر سکیں. کیونکہ جو ان کے سامنے ٹارگٹ ہے جسے انہوں نے اچیو کرنا ہے وہ ان دکھوں سے کئی گنا اس کی جو خوشی ہے اور اس کی جو تسکین ہے وہ کئی گنا بڑھ کر ہے, جس کے تحت انہوں نے ان تمام دکھوں کو بڑی خوشی کے ساتھ قبول بھی کیا ہے اور معافی کا اعلان بھی کیا ہے. اور جس طور سے ریورنڈ وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے ہمارے ساتھ اس بات کو شیئر کیا ہے, بیان کیا ہے کہ کس حیثیت سے آج خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کے لیے شفاعت کر رہے ہیں, انٹرسیشن کر رہے ہیں کہ ان کو معاف کر. بڑی خوبصورت باتیں کہ کوالیفائیڈ ہیومن کے طور پہ, ایک بیٹے کے طور پہ اور ایک درمیانی کے طور پہ خداوند یسوع مسیح ان لوگوں کے لیے شفاعت کر رہے ہیں. اور آخری جو پروفیسر عظیم رحمت صاحب نے الہیاتی پہلو پر جو روشنی ڈالی ہے کہ یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کامل انسان اور کامل خدا کے طور پہ موجود ہیں. بڑی زبردست باتیں جنہوں نے پیش کی ہیں. ناظرین اس کلمے کی جو اپیل ہے, جو خاص ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے, خداوند یسوع مسیح نے اپنا کام کیا ہے, انہوں نے لوگوں کے لیے معافی کے لیے درخواست کی ہے, شفاعت کی ہے. اور خاص طور پہ جو وسیم اللہ کھوکھر صاحب نے بھی ایک بات کی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بطور درمیانی ہمارے لیے کفارہ ادا کیا ہے تاکہ انسانیت کا کامل کفارہ پیش کیا جا سکے. اور اس کے لیے ہم خدا باپ کی شکر گزاری کرتے ہیں. اب ہمارے لیے کرنے کو کیا ہے؟
हमने इन चीज़ों से क्या, फ़कत हम हर साल इन कलमात से सीखते रहेंगे, इसकी थियोलॉजी पढ़ते रहेंगे या उन अल्फाज पर ही गौर करते रहेंगे, या अमली इतलाक भी हमारी ज़िंदगियों पे होगा। इस दफ़ा हमें ज़रूरत इस बात की है कि ज़रूर हम सीखें। ज़रूर इन दिनों में जिस तौर से हम बुक्स ढूंढते फिरते हैं और चर्च में कई लोगों को कहा जाता है कलमात पे सुनाने के लिए, बहुत अच्छा है, सुनाया जाए, सीखा जाए, अंडरस्टैंड किया जाए, लेकिन सबसे बढ़कर यह है कि अमली तौर पे जो काम हमारे करने के लिए है उसे हम ज़रूर करें। इस कुफारे के लिए खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करें, मुआफ़ी के लिए ज़रूर जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने इतने दुख सहने के बाद भी लोगों को मुआफ़ कर दिया, हम भी बतौर मसीही, अगर हम अपने आप को मसीही कहते हैं तो ज़रूर ही हम एक दूसरे को मुआफ़ करें, बहाल करें, और जिस चीज़ की शिफात खुदावंद यीशु मसीह ने की थी हम उस जमात में भी शामिल हो जाएं, क्योंकि हमारे लिए भी ये शिफात की गई है कि हम नहीं जानते कि क्या करते हैं। उन्होंने हम सब के लिए भी इस चीज़ के लिए मुआफ़ी का ऐलान किया है, और जब हम इस में शामिल हो जाते हैं, इस जमात में आ जाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उन अल्फाज का अमली तौर पे हिस्सा बन जाते हैं। सो कलीसिया को, चर्च को ज़रूरत इस बात की है कि वो तमाम लोग जो खुदावंद से दूर हैं और जो दूर हैं और इस बात में शामिल नहीं हैं, उन्हें चाहिए कि अपने गुनाहों का इकरार करें, तरक करें और मुआफ़ी मांगें और उस बहाली में आ जाएं, खुदावंद यीशु मसीह के उस मकसद को पूरा करें जो मकसद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रखते हुए अपनी जान का कुफारा अदा किया। उस मकसद के तहत आप उस जमात में शामिल हो जाएं और लिपट जाएं उसे, ताकि आप हमेशा की ज़िंदगी पा सकें। थैंक यू सो मच प्रिंसिपल साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। थैंक यू प्रोफेसर साहब, थैंक यू प्रोफेसर अजीम साहब, गॉड ब्लेस यू। आप सबके वसीले से बड़ी बरकत मिली है और यकीनन नाजरीन ने भी आज बड़ी बरकत पाई है, इसके लिए हम खुदा उनको जलाल देते हैं। गॉड ब्लेस यू। नाजरीन, अपना फीडबैक ज़रूर इस प्रोग्राम के ताल्लुक से दें, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना फीडबैक दें। कोई क्वेश्चन हो इस प्रोग्राम के हवाले से ज़रूर कर सकते हैं, कोई दुआ या दरख्वास्त हो हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी तौर से कोई आपकी टेस्टिमनी हो, गवाही हो, ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। और ख़ास तौर पे इन तमाम प्रोग्राम्स को आप यूट्यूब चैनल पे बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से जो हमारा चैनल है यहाँ देख सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।